Ang santos nga ebanghelyo yan ang adlaw Biyernes han ika-10 kag siyam nga semana han panahon nga ordinaryo han liturhiya han aton simbahan Katolika. Adlaw gihapon han pagsalinurog han pagsak-an han mahal nga Birhen ngadto ha langit. Kinuha didahan ebanghelyo nga sinurat ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo ika-3 kag siyam, tubtum nga dahan kalimnan kag 6. Waray pag-iha, nagandam hi Maria, nga nagdagmit hin pagkadto han usa nga bungto, nga sagkahon han tuna han Judea. Kinadto hiya han balay ni Zacarias nga naghatag hin kataluhuran kan Elizabeth. Han pakabatila ni Elizabeth han mga pulong ni Maria. Nagkiwaan bata sulod han iya tiyan. Napuno hi Elizabeth han Espiritu Santo. Nga nagyakan hinda ko nga tingog ikaw ang labi kabaraan han nga tanan nga kababainan. Ngan baraan ang bata nga gindadara nimo haimo tiyan. Kaya nga itinugot man ini nga makanhihin pagduaw ha akon an eroy han akon Ginoo. Kay han pakabati ko han imo tingog. Linukso hin kalipay ang bata han akon tiyan. Hinkabaraan niya nga natuo nga matutuman an ginpamulong haiya han Ginoo. Nagsiring hi Maria, nagdadayaw anakon kalag han Ginoo, naglilipay anakon kasing-kasing didahan Dios nga akon manunubos. Kay nahinunumduman ako niya, aniya ubos nga surugon. Tikang yana tatawgon ako nga baraan, han nga tanan nga mga katulinan, tungod handa ko nga butang nga ginbuhat para akon han makagarahom nga Dios. Baraan an iyang aran, nagpapakita hiya hingkaluoy hadton mga nahadlo kaiya, tikang hanusa nga adtohan sunod nga katulinan. Gimpakita niya ang kusog haniya butkon, ngan gimpasarang niya ang mga mapahitason ha kasing-kasing. Ginpukan niya ang gamhanan han mga hadi, tikang hanira mga truno, ngang gimpahitaas niya ang mga mapainubsanon. Ginbusog niya hingkalipay, ang mag-upay nga mga butang ang mga gutom, ngan gimpalakat niya ang mga riko nga waray dara. Gintuman niya niya ginsaad haakon haaton mga kaapoy-apuyan, ngan binuligan niya ang Israel nga iya surugoon. Nahinumdum hiya ang pagkaluoy han Abraham han mga ngatanan nga iya katulinan ha kadayunan. Linungon hi Maria kan Elizabeth sulod hin mga 3 ka bulan ngan katapos inuli hiya. An maupay nga sumat hanaton dayon nga kataluwasan, paghimayaon ka Ginoo. Kadako hing adlaw nga aton ginsasalinurog yana an pagsak-an kan Maria Santissima ngadto ha langit, usa nga misteryo. Diin ang singbahan nagsasalinurog han kamatuoran nga hi Maria Santissima an eroy hanaton hinigugma nga magtaralwas si Jesus. Tungod haniya kaputli ha kasing-kasing, tungod haniya ka mapainobsanon, tungod haniya pagsugot sa Diyos, bisan kon hiya namatay, waray kadunot an iya, lawas lugod gindarahiya ngadto, han kahimayaan, han ginhadian sa Diyos. Usa nga misteryo,
nga angay naton pagpasalamatan, angay naton igsaurog, didahan aton tag-adlaw nga kinabuhi. Kaya nato han Diyos, sugad kan Maria Santissima, mahingangad to gihapon han kahimayaan han ginhadian sa Diyos. Didahan aton Ebanghelyo ng gimbasa ti kang kansa Lucas, makikita niya ang katuyuanan han kan Maria Santissima pagduaw han iya patud nga hi Elizabeth nga may dagindadara gihapon nga bata nga wala iba kundiri hi San Juan nga baragbunyag, San Juan Bautista haaton pa pamulungan. An patud ni Jesus nga amo an ultimuhan mga manaragna nga amo an nag-andam han pag-abot ni Jesus. Yan bisan pa nga ni didahan paghitapo ni Maria nga ni Elizabeth, an bata sulod han tiyan ni Elizabeth, inabat na han presensya han Diyos, didahan sa kubhan tiyan han mahal nga birhen ni Maria Santissima. Ini nga aton nabati nga mga pulong ni Maria Santissima tungod han pagbaton niya, han sumat ni Elizabeth sa iya nga hiyabaran, na tanan niya kababayinan, iginbalik niya hin pagbaton nga. Tungod han iya paghigugma sa Diyos, makikita niya ang hataas nga kamutangan han Diyos didahan iya kinabuhi. Nga naghatag ha iya hin halarom nga paghigugma, sugad man pagsunod han kaburuton sa Diyos. Dinhi hining Ebanghelyo mga kabungtuan, aton mababati an usa nga surugoon sa Diyos nga nagdadayaw sa Diyos, naglilipay sa Diyos, naghihimaya sa Diyos, tungod han iya paghigugma sa Diyos. Kada adlaw sundata hi Maria Santissima, tungod han iya kaputli ug kauray ha kasing-kasing, nga amo ang nagpakita han iya gugma sa Diyos, tungod han iya pagkilala nga nakadaha iya an magturubos ug magtaralwas sa aton nga tanan. Kadakuhin adlaw nga aton gitsasauro gina nga mga haaton mga kasing-kasing, higugma ta an mahal nga birhen, araw kitahan iya tambulig, basi madangup naton ang grasya sa Diyos hakada adlaw nga aton kinabuhi. Maupay nga piyesta ha iyo nga tanan.